रे नाती ইটা ভাতা ছিঁড়ে এইচা পুতা সোমবার দিনে দেবাগো সোমবার দিন দেবা পুতা ভোগ সরি গলা পুতা মুই টাটা মেনা হেবার আছে পুতা क्या हेलु जी এ নাতি ओ हे देई गरम बड़मा घर के आसी थिली तो पुता मांस भात दी देला के तो घिची देली 3 दना तो पुता पचाड़े सुलु लुलु कर संग सरली जौचे ना पुता ए नाती ओ আমার सरपंच आज मते फोन करी थिले पुता क्या बेले गो हेलो हेलो किन्ना अछु भाता मिलु गो बुढ़ी भाई बेला के इटा आसी चा पुता जे हम बूढ़ा दादी किंता ए नाती रे तिमके के कता के सरप गई दलु बलु जे नाती रे तर बुढ़ा तो दात रे नाती इ गार बंद के गादी जाई तिला आरु मजिर पानी रे टुपु टुपु कला आरु सारा गाफुर के चाली गला नाती रे ए बुआ वाह नाक तो गट गटी चौचे ना रे नाती ठंडा मासर दिन रे पुता ए नाती ओ ये भुरसा मुड़ा गुटे किए पुता इगार चुरा डंगर ये बुआ देख चकासी पुता ए नाती ओ मुई जौचे ना है पुता हम जागो होय बासी रखी थी भी पुता जा तोर शक्ति के क्लियर है बा ओए आ ठंडा करबो तुई ए बाहु आजा अरे विश्वास लागुनी मते मो मन कहूची एटा होची महांती आपण चेक करो ठीक अछि बे एबर चेक करो चेक करो ये बुआ मोका अपहरण करी दउथिलो के बुआ ए महांती अरे सोला हरामजादा सोला खाइला पीला घेफा माइला बेला कुतो आगबे नहीं आउ जुद्ध समय रे एमिति पछौचु काहे ए के सारे आमे जो कुटो चक्रांत टिया करथिलो सारे से माने समझते जानी गलेनी सारे सहित पय एमिति फसे जीवा को मु चाली आसिली सारे हे महांती सारे तू मो पिला दिनर सांग बोली मु तते बाध्य होई क्षमा कर दउची हैला मते क्षमा कर देला अबे कहिल पूरा क्षमा कर देली ए मते क्षमा करी देला ए मते क्षमा करी ए मते क्षमा करी देला हे महांती सारे हे देख महांती ओ महाराजा आदर्श को बंदी करी सारिছি अनेक दिन धरुथिबा स्वप्नटा मोर आज पूरण होबाको जाउछे सारे महापुरुष मने कही जाइछन्ति जे शुभ कार्य विलंब करिबा जमार उचित नुह हाँ सारे আজি বাজিব नगरा बाजीब तारे ठीक अच्छे सारे आउ समय बर्बाद न करी
এই সামনে তাঙ্কু খালাস করিদেবা। ତମେ ମୋ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପିତା ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସାହସ କର କେମିତି? ଓହୋ ଯୁବରାଜ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ସାରିଛ ତମକୁ ଅବାଲୁଚେଇବି କାହିଁକି? ତୁ କିଏ ବେ କହିପାରିବୁ ତ ନିଜ ପରିଚୟ କର। ରେ ମୂର୍ଖ, ଶୁଣିପାରିବୁ ପରିଚୟ ମୋର। ଯେଉଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ ସେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ। ହେ ମହାନ୍ତେ, ମତେ ତ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ତଳର ସେଇ ପୁରାଣ ଇତିହାସ। ସାରେ ସେଦିନ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା କୋଳରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟାଏ ଥିଲା, ହଁ ସାରେ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଟୋକା ଆଦିତ୍ୟ। ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ। ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଶୋଷ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଏ ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ଠିକ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ପାଣିଟା ଆପେ ଆପେ ଶୋଷ ପାଖକୁ ଆଇଲା ବେ ମହନ୍ଦେ। ସାରେ ସେନାପତି, ତାହା ତ ସମୟ କହିବ କିଏ ଶୋଷ ଆଉ କିଏ ପାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆବେ ଶୁଣବେ, ତମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଏଇ ଦିଟା ଜାଲା ବାଘଟାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ଦେଖ। ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ହେ ମହାନ୍ତେ, ଦେଖୁଛ করবে ସାରେ শেষ করে দিও। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସାରେ, ଆପଣ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବାଜି ଯାଇପାରେ। ଏ ଦେଖିବ କାହାର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆବେ ମୂର୍ଖ, ହଁ ଆଜି ତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କଣ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏ ବଣଜା କଣ କହୁଛି? ମୂତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲୁଛେ। ମରିବ, ଏ ବୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଦେଖିବା। ଏ ବଣଜା ଆ ଖଣ୍ଡା ବେଟ, ଖଣ୍ଡା ବେଟ, ବେଟ ଛାଣିବିନି। पुजारी मोर पार्टी के बचा।